Guys, the time is 7:01. So nana ko diri is buntod. Akong trayan kung matingdang log makuha ba nako og 1 hour paingon sa bungab. So let's go. So ari ko moagi na sa book guys kay ugad ko moagi ato may pulang yuta. Perting pagkadanuga para di ko matulin. So ari ko naisabot mo pa ko kadalag tubig kakutasan na. So, nanata sa Bungaw Elementary School. Doon nata. The time is 7:45. So, nadala na to 45 minutes gikan sa atong buntod paingon diri. Pero, sakpan og dalagan. Kung niagi ta sa shortcut. So, munang dali ratang nabot. Bye, guys!